प्रतिष्ठापना प्रारंभ होत आहे। ఈరోజు ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క ప్రతిష్టాపనతో ముందే అర్కాల ఈయన శుభాస్తలతో ఓం పితృదేవతాభ్యో నమః త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ బంధు సఖా నమః అఖండ మండలామేనా తస్మై శ్రీ గురవే నమః। हरि ओम प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये आगजाननं पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। भगवान् मङ्गलाय तदं हरे लाभस्तेषां जयस्तेषां पुरस्तेषां पराभव येषां विन्द्यवृषामोदयस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारां दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। श्री रामाभ्यां नमः माता पितृभ्यां नमः अग्नये नमः सर्वभ्यो महाजनभ्यो नमः। अत आचम्यः सहस्रपादाक्षुर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः आदोक्षणाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः अरहते नमः श्री कृष्णाय नमः। ओम उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा सर्वे ते मुनिवारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आप्तज्योतिरसंयुतं ब्रह्मं भूर्भुवस्वरो ममोपादतुर्दक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वरविदायां शुभतिथौ श्रीमानः मम श्री महापौरुष महर्षि गोत्रभव मुरलीधरस्मृणामदेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सौभाग्यवती गीतास्मृणामदेयस्य यजमानस्य पुत्रनामदेयस्य बालादेशस्मृणामदेयस्य धर्मपत्नी सौभाग्यवती जयश्रीस्मृणामदेयस्य श्री महामञ्जुनाथस्मृणामदेयस्य नन्दिनीस्मृणामदेयस्य विद्याश्रीस्मृणामदेयस्य ममोपादतुर्दक्षेद्वारा श्री परमेश्वरप्रीत्यर्थं यजमानस्य मम सह कुटुंब क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ इह जन्म गत जन्म जन्म जन्मांतर वाचिक मानसिक सर्व पाप शमनार्थी प्रीत्यर्थ मम कुंडली क्रूर ग्रह शमनार्थी तथा शुभ ग्रह प्रीत्यर्थ घरात चिरकाल सुख शांती धनधान्य वृद्ध्यर्थ मम व्यापार सकल दोष परिहारार्थ व्यापार वृद्धांगत प्रीत्यर्थ मम धर्मपत्नी आरोग्य सकल
दोष परिहारार्थ विद्यर्थ मम पुत्रस्य कन्या पुत्रस्य इह विद्या बुद्धि प्राप्ति विद्यर्थ लोककल्याणार्थ स्वकल्याणार्थ श्री महा विनायक चतुर्थी विद्यर्थ गणेश प्रतिष्ठापना विद्यर्थ श्री महा गणाधिपति रिद्धि सिद्धि पूजा हम करिष्ये गणेश पंचायतन पूजा हम करिष्ये तदंग कलशाराधन पूजा हम करिष्ये प्राणवापः पशवापन्नवापो ब्रह्मापः सम्राणापो विराडापो स्वराडापो चन्दापस्यापो ज्योतिपुष्यापो सत्यवाप सर्वदेवतापो भूर्भुवस्वरापो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ आयान्तु श्री महागणाधिपति पूजार्चन करिष्ये रिद्धि सिद्धि देवता पूजार्चन करिष्ये श्री महा गणेश पंचायत देवता पूजार्चन करिष्ये कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षाः देव महात्मानंद संप्रोक्षाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाधिपते नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रुद्र भगवान देवता नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी गौरी देवी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भास्कराच विद्महे शिवाकराच धीमहि तन्नो सूर्य भगवान देवता नमः सूर्य भगवान देवता नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सवादेत्यनः श्रीर् मात्रा तस्मां मनोमनोयत्याय तदा आपूजनीता जना श्री महागणाधिपते नमः श्री महादिव्यशुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं जलाचर्यं समर्पयामि ओम श्री गणेशाय नमः ओम भद्रं गणेशप्रियां देवा भद्रं श्रीमान् श्रीरंगै सुत्वा सुष्णोभे विषेमदेवैकम्यदायुः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा विष्णुवेद स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठदेवे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं पश्चातात् पुरस्तात् उत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव चोर्तातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ताप त्वं मान्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं निदं तत्पूजायते सर्वं निदं प्रसिष्ठते सर्वं निदं त्वयि देवेशते सर्वं निदं तयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नरो नीरो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽस्मित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनोऽध्यायन्तिनित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णोस्त्वं रुद्रस्त्वं विद्योरुत्तररूपः नादः सन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषः गणेशविद्या गणपुरुषः ये गायत्रे चित्रः श्रीगणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं
श्रावणो अकारिष्टो दिष्टो रसुसवाजना सुरभिनो मुखागतः आयवं सीता नामं समर्पयामि पंचामृतानां पुष्पोदक शीतोदक पवित्रोदक दर्भोदक पुष्पोदक शीतोदक पवित्रोदक दर्भोदक स्नानं समर्पयामि श्री महागणाधिपते नमः प्रार्थितापे ते यूरः राम अंगुष्ठाभ्यां नमः देव दर्शनाभ्यां नमः ओम मदान्ताभ्यां नमः राम अंगुष्ठाभ्यां नमः राम विजया नमः ओम सीताकटकवचाय गीताय सहस्रवन्दना ओम असुनते पुनरस्मात् चक्षुः मोदे ओम जो पश्चिम सूर्यं सुरन्द हनुमते प्रियान स्वस्ति अमृतं वै प्राणः अमृतमाप प्राणानेव यथा स्थानं मुपोवेते गिरो भव वरदो भव सुमुखो भव लोकसन्नो स्थिरासनं गुरोः ॐ गणानां त्वा नमः नित्यसिद्धिदेवतां नमः पञ्चायतनदेवतां नमः ध्यायामि आवाहयामि तुलसीसिंहासनं समर्पयामि आद्योपाद्यं समर्पयामि आस्तोपाद्यं समर्पयामि शुभाचमनीयं समर्पयामि नमः गणेश पंचायतनदेवतां नमः वस्त्रार्थं अक्षतां समर्पयामि ॐ देवत्यो
गम गणपते नमः ओम 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 श्री महागणाधिपते नमः श्री महानमो सुवनमकाय सर्वभूते सहस्रपादाक्षि कुमामहे सहस्रनाम्नि पूर्णाय रात्रे संस्कृते युगदानि समागणाधिपति मानानाय परिवावत्रं समर्पयामि पुष्पे पूजयामि षोडशां पूजां समर्पयामि Thank you.
ब्रह्मणो वरदो भूत्वा उत्तरेषु कर्णेषु भवन्तु श्रीमहा वरप्रसादं शिरसा गृह्णामि। कंपनी ముంగట రాలి పట్టుకోండి देवीवाचमजनयन्तदेवस्तां विश्वरूपः पशवो वदन्ते सानो मन्त्रे समूजम्वानः एतर्वागस्मात् पुरस्कैतो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तुः हे शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां तयोः स्मरणां पुंसां सर्वजनमे मङ्गलम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये आगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकसुखमुपास्महे यत्र योगेश्वरः ततो यत्र वासुदेवता तत्र श्रीभिर्यो भूतेर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मः क्रोधे सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तं हरे लाभस्तेषां जयस्तेषां हृतस्तेषां पराभवः येषामिन्यवश्यामो हृदयस्थो जनार्दना आपदामपहर्तारां दातारां सर्वसम्पदां भोगादिनां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते देवी लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः इन्द्रादिष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः माता पितृभ्यां नमः अग्नये नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः तत आचम्यः आचमनासाठी पाणी दिलेलं आहे पत्नी आपल्या पतीला 3 वेळा आचमन करायला लावायचं म्हणजे 3 वेळा पाणी प्यायला पाहिजे आर्या भरतपूर उर्माटला आचमन जेप्याला ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा नालगो सर किंदेडवाला ओम गोविंदाय नमः आर्य को मूळ माटला आत्मन जेपेला पती आपल्या पत्नीला
3 वेळा आजपन करायला लावायचं, 4थ्या वेळा पाणी खाली सोडून द्या. ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः श्रीविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः. पाण्याचा वास बघून खाली सोडून द्या वाटेमध्ये. ओम तिष्ठन्तो भूतजाता सर्वे ते भूपालका. डोळ्याला लावून घ्या. येषां विरोधेन ब्रह्म श्री महाभाद्रपद मासे शुक्लपक्षे ऋषिपंचमी दिवो भानुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ परिणाम एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ श्रीमानः सर्वजण मम म्हणा. तुमचं गोत्र घ्या. श्री महागोत्रस्य तुमचं नाव घ्या. तुमच्या मुलाचे नाव घ्या. मी म्हणतो त्याप्रमाणे म्हणायला पाहिजे. म्हणा मम सह कुटुंब क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभि बुद्ध्यर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ मम कुंडली शूर ग्रह शमनार्थी तथा शुभग्रह प्रीत्यर्थ मम पुत्रस्य कन्या इह कुंडली शूर ग्रह शमनार्थी तथा शुभग्रह प्रीत्यर्थ मम पुत्रस्य कन्या विद्या बुद्धि प्राप्ति इत्यर्थ मम घरात चिरकाल सुखशांती धनधान्य इत्यर्थ मम व्यापार सकल दोष परिहारार्थ मम व्यापार वृद्धांगत इत्यर्थ श्री महा. तुमच्या मनामध्ये काय संकल्प आहे ते संकल्प करून एका हातामध्ये पाणी धरा. पाणी धरून संकल्प करून ते पाणी खाली सोडून द्या. मम श्री महा गणेश देवता पूजांच करिष्ये रिद्धी सिद्धी देवता पूजांच करिष्ये महाविद्यं च करिष्ये. काय संकल्प आहे संकल्प करून पाणी सोडा. 1 मिनिट भगवंताचं ध्यान करा. डोळे बंद करा. बिंदावट यांनी ताकावर तर जपू नाही तसं मला चलते का थोडं चिटकलेलं नाही थोडं घेतो का तिकडं
అన్ని తయారు పొగని ఇలా పొగల పాడునే దొరుకున్న తొమ్మిదిలో చిరుకుపాలా విచారణ చేసాం వేసుకోనా ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామదేవాः భద్రం పశ్యే పార్శ్వదేవమిత్రాः స్థిరైరङ्गैस्तुष्टुवांस्तनोभिजीर्यसेम देवहितं यदायुः ఓం స్వస్తి న భుజశ్రవాः స్వస్తి నః పూర్ణా విశ్వవేదः స్వస్తి నస్మాభిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతిः ఓం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి త్వమేవ కేవలం కర్ణాసి త్వమేవ కేవలం కర్ణాసి త్వమేవ కేవలం హర్షాసి త్వమేవ కేవలం సర్వేదం పదం కలవిదం బ్రహ్మాసి త్వం సాక్షాత్ నిత్యం కృతం వచ్మి సత్యం వచ్మి అవశ్రమాం అవవక్తారం అవశ్రోతారం అవధాతారం అవధాతారం అవానచానం వశిష్యం అవవిఖ్యాతాచ అవపురస్తాచ అవపుత్రాతాచ అవనజ్ఞాతాచ అవాయోగాతాచ అవానజ్ఞాతాచ సర్వతో మాం పాహి పాహి సమస్తాచ త్వం వాక్యస్త్వం చిన్మయా త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయా త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోసి త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోసి సర్వం జగదిదం తత్తో జాయతే సర్వం జగదిదం తత్వస్తిష్టతి సర్వం జగదిదం సర్వం జగదిదం వైప్రవీతి త్వం భూమిరాపో నలో నిషాదవః త్వం చత్వారి వాక్పదాని త్వం గుణత్రయాతీతః త్వం ఏకత్రయాతీతః త్వం కాలత్రయాతీతః త్వం భూతాత్మా నిత్యం త్వం శక్తిత్రయాత్మకः త్వం భూమినో జాయతే త్వం బ్రహ్మా త్వం వాయు త్వం సూర్య త్వం చంద్రమా मेरा बाप आगे बाप पूजावर बसलेले सगळ्यांनी ओम गम गणपतये नमः म्हणत बसायला पाहिजे. ओम गम गणपतये नमः. ओम गम गणपतये नमः. ओम गम गणपतये नमः. ओम गणपतये नमः. ओम गम 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 गणपतये नमः.
ఒక్కొక్కరు ఓం పిలిచాము. గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గం 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 గణపతయే నమః ఏం తీయకుని ఓం గం గణపతయే నమః ఒక్కటి వస్తా కదా జిల్లా అభిషేకం అంటే వచ్చినా ఒకటే అయితే వేరే వేరే వస్తా రమ్మను ఒక్కొక్కరు ఒకటి ఇది రారప్ప ఒకటి పైన వేసి తుమ్మేసి లాస్ట్ పైన పాలు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర ఓం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః అందరూ కాదట్లా ఓం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః అధ్యక్ష ఓం గం గణపతయే నమః అధ్యక్ష ఓం గం గణపతయే నమః 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 అనాలా అందరూ ఓం గం ఆదర్శలేదు వద్ది చెక్ సప్పుడు వస్తున్నాయి ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం 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 గణపతయే నమః
ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః గణపతయే నమః ఓం 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 గం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః इधर मारायचं बरोबर आहे शकतो మెల్లగా గెలిచింది చేపట్టప్ప खलास आहे ఉన్నది खलास आहे नागेश आहे ना रे खलास आहे एक पाल नाही खलास नाही गोष्टी का नाही हाँ उसको अपन ओम गणपते नमः ओम गणपते नमः చేతులు ఎంత మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అంతా మీ తీసుకొచ్చి చూసేగా ఇంకంతా ఇంకంతా తీసుకోండి गंटा पेसा ఎంతసేపు నగిరి ఉండాలి మండలం याद चमचे 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 एक्स्ट्रा हे बो चमचे चमचे एक्स्ट्रा चमचे चमचल नहीं खोदे 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 होने वाला ले बा अब नहीं होने कौन सा इनकी इनकी हाँ बस నశివండు మా అన్న సార్ నేను చెప్పిన లాస్ట్ దొరికింది 100 లక్షలే ఇక్కడ అన్ని పండగ గవర్నమెంట్ ఆగమ్మా ఒక్క మినిట్ ఆగు పంతులు 9 వాళ్ళ చెల్లెనే వాళ్ళు ఏముంటుంది చెక్కాను బైక్ నీళ్ళతో बस बस अति का भांडा थी పంతులు बहुत वो डील हो रहा वो देव मंच स्नान आज भांडे इसके नाम कोई చికెన్
चिकन बरोबर नाही चिकन बरोबर नाही बाजू कट बाजू कट 80 अंदर की हो चरबी बात झाले क्या मतलब कॉफी हा मी बाबा चहा पिऊन निघू नंतर येतात का नंतर येतात मेला मेला हे बो हेलो बो खाली गड़ी पर चल ले कहाँ से चलेगा ना पा कहाँ से बाबा అక్కడికి సురువాత్ ఇక్కడికి స్టాప్ అవుతుంది శ్రీకాంత్ క్యాసెట్ లిండి నీడా మేము బాబా అమ్మారి మేము ఉత్తరిస్తలేడు శ్రీకాంత్ క్యాసెట్ లిండిదంటే వెనక వెనక ఈ పెనక ಏನಂದ ಬಟ್ಟ ಬಟ್ಟ ದೇವನ್ ಬರ ದೇವಂದಿರಾ చూడు సున్నం కింద ఆడాయడం తిప్పులో రెండో స్టాండర్డ్ మన మనిషి శ్రద్ధతో చేస్తుంది గం గణపతి ఓం గం గణపతి దేవు పావులా పావులా దేవు చెప్పుగా పను అధ్యక్ష చెప్పు అధ్యక్షులు ఇది ఆర ఇంత చేస్తారు ఒక 6 దేవత तुडोले बालू व्यवस्थित यांचा इकडं आता पश्चिम करी दिंबाबू गोल्डन तूड मंचिगा गोल्डन ఆ బుట్టు యొక్క చిన్నది అన్నది చెప్పుల నీళ్ళే ఈ అభిషేకం చేయాలి దీనికి ఎలా అయింది లేకుంటే పోయింది ఢిల్లావాడిండే రేవారు వద్దు అయితే అనమాట చెవులు చెవుడుకో సైడ్ ఏమేమో చేస్తున్నా అంట తిప్పలు వస్తున్నాను అందరు ఓం యజ్ఞోపవితం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిమంతి శుభ్రం యజ్ఞోపవితం బలమస్తు తేజ యజ్ఞోపవితారణం బొట్టు పెట్టి దుర్వ తెలిసిరాప దుర్వ అధ్యక్ష కుల్లపూర్ దుర్వా కుల్లపూర్ ఎక్కడ బంధువులు సరే అన్ని ఖరాబ్ ఉన్నాయి కుల్లపూలు అమ్మా
डबल नैवेद्य इट्टी किती सरी ठीक आहे नंदा नंदा कुकोरे वाला कुकोरे चरणमलमते प्रयाणस्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतं मापः प्राणानि यतस्तापयते स्थिरो भव वज्रो भव शुभो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रन्वन्नोतिविश्वेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आवाहयामि सुवर्णरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि आस्वार्धं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ॐ अभिवस्त्रास्वसनां श्रावेणो सुधा प्रियमाणः अभिचन्द्रावतरेणो हिरण्यपुष्पान्वितो देवसोमः श्री नमः गणाधिपतये नमः समर्पयामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सर्वपुरस्तात् आयुष्यमग्नं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः श्रीमहागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतार्थं प्रसिद्धान् समर्पयामि ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शामि च पुंसां करेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिनोपवेश्रियं श्रीगन्धं समर्पयामि ॐ आयने ते परायणे दुर्वारोहणपुष्पणे ददाच्चा पुण्डरीकानि समुद्रस्य कुर्वायवे अक्षतापान्तोः ॐ मुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः विराय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गुणादीपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णकाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कंदपूर्वजाय नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पं समर्पयामि ఇప్పుడు 108 నామాలు తీసుకుంటారు మనసు పట్ల కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుడికి ఓం గం గణపతये నమః ఇట్లా జప చేస్తూ ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతये నమః ఓం ओम विनायकाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गौरीपुत्राय नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम स्कंदाग्रजाय नमः ओम अभयाय नमः ओम दक्षाध्यक्षाय नमः ओम भूताय नमः ओम विजप्रियाय नमः ओम अग्निगर्भच्छिदे नमः ओम इंद्राक्षिप्रदाय नमः ओम वाणिबलप्रदाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम सर्वान्तर्याय नमः ओम सर्वप्रियाय नमः ओम सर्वात्मकाय नमः ओम देवानि काञ्चिताय नमः ओम शिवाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम बुद्धिप्रियाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम गजाननाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम भक्तिविघ्न विनाशकाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम शक्तिसूर्याय नमः ओम चतुराय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम ब्रह्मविदमयाय नमः ओम कालाय नमः ओम भगवतये नमः ओम कारुण्ये नमः ओम सूर्याग्निलोचनाय नमः ओम पाशाङ्कुधाराय नमः ओम चक्राय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम अग्रवीक्षाय नमः ओम सूर्याग्निप्रदाय नमः ओम वीरगुणकाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम रजने नमः ओम वरदाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृतिने नमः ओम विद्वप्रियाय नमः ओम वेदप्रियाय नमः ओम चक्रणे नमः ओम इक्षुचापत्रे नमः ओम श्रीधाय नमः ओम श्रीहेतवे नमः ओम स्तुतिहर्षिताय नमः ओम जटिने नमः ओम कुलाद्रिभृते नमः ओम चंद्रचूडाय नमः ओम अमेश्वराय नमः ओम नागयज्ञोपवीतिने नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम नामार्चितपदाय नमः ओम वर्जिने नमः ओम स्थूलकंठाय नमः ओम त्रयीकर्ते नमः ओम सोमकोशप्रियाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम स्थूलकंठाय नमः ओम अग्रकन्याय नमः ओम ब्राह्मणे नमः
ओम गणपाय नमः ओम स्थिराय नमः ओम वृद्धाय नमः ओम सुभगाय नमः ओम शूराय नमः ओम भागीशाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः ओम दुर्वाभिप्रियाय नमः ओम कांताय नमः ओम पापहारिणे नमः ओम कृतागमाय नमः ओम समाहिताय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम श्रीप्रदाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम भक्तकांक्षितदाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम केवलाय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम ज्ञानिने नमः जय जय गणराय ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय सूरवीणा कोणी नाही मदताचा हो देवा गणराय गणराय जय जय गणराय ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय वक्रतुंड महाकाय लंबोदरा वक्रतुंड महाकाय लंबोदरा आलो तुझ्या चरणी दर्शने आता हे आलो तुझ्या चरणी दर्शन दे आता हो देवाय गणराय जय जय गणराय स्वीकार कर देवा माझी भक्ती स्वीकार कर देवा माझी भक्ती नाही मानो ना कोणी सुरवर वंदना हे नाही मानो ना कोणी सुरवर वंदना हो देवा गणराय गणराय जय जय गणराय हो देवा लंबोदरा देवार वंदन करतो हे लंबोदरा राहू दे सदा तुझे तुझे छाया हे राहू जय जय गणराया उदार अंतःकरण दे माझ मुक्ती आहा उदार अंतःकरण दे माझ मुक्ती गणपती बाप्पा मोरया भक्त हे गाते हे गणपती बाप्पा मोरया भक्त हे गाते ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय हात जोडून मागण एकच आता आहा हात जोडून मागण एकच आता विश्वास नांदू दे सुख शांती समता हे विश्वास नांदू दे सुख शांती समता ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय पूर्णवीणा कोणी नाही मरताचा ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय ओ देवा गणराय गणराय जय जय गणराय श्री गजानन मंगल सतभोगदायक मंगलम नागभूषित नीलकंदर नागभूषित नीलकंदर रागमहिता मंगलम बुद्धिदायक मंगलम शुभसिद्ध कारण मंगलम बद्धमोचन पार्वती सुत बद्धमोचन पार्वती सुत शुद्ध गुणयुत मंगलम श्री गजानन मंगलम सतभोगदायक मंगलम नागभूषित नीलकंदर नागभूषित नीलकंदर रागमहिता मंगलम पापशमना मंगलम भवतापशमना मंगलम कोपरहितोपासनं प्रिय कोपरहितोपासनं प्रिय रूपसुन्दर मंगलम श्री गजानन मंगलम सतभोगदायक मंगलम नागभूषित नीलकंदर नागभूषित नीलकंदर रागमहिता मंगलम शंभुतनया मंगलम मुनिकुंभजासित मंगलम सांब शंकर भक्त पालन सांब शंकर भक्त पालन कंबुक
नीलकंदर मंगलम श्री गजानन मंगलम सतभोगदायक मंगलम नागभूषित नीलकंदर नागभूषित नीलकंदर रागमहिता मंगलम पंडितेन्द्रित मंगलम सूर्यपंडितालय मंगलम बंडनासुर खंडनांकित खंडशूलक मंगलम श्री गजानन मंगलम सतभोगदायक मंगलम नागभूषित नीलकंदर रागमहिता मंगलम मोदकार्पित मंगलम सनमोदकायक मंगलम वादवादित बोधकारक नादरूपक मंगलम श्री गजानन मंगलम सतभोगदायक मंगलम नागभूषित नीलकंदर रागमहिता मंगलम ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं रामदूतं हृदयारविन्दे भवं भवामि श्रीनमामि गणाधिपते नमः सिद्धिदेवतां मंगलनिराजनं समर्पयामि कर्पूरनिराजनं समर्पयामि गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 आरती मुखपुरी इंद वेट्टी पाच प्रदक्षिणे स्वतः होती ओम राजाधिराजाय प्रसयसायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु मंगलमूर्ती मोरया 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 इंद मुखपुरी शांति प्रयच्छ मे ओम श्रीमत्सरिमत्गिरिमत्तिरसरि गिरिमद्योता यक्षद्योतायक्षो ओम यक्षट्टपट निजटपटमच्छटमा पटमा एक मिनिट बालाजी मम श्री महाभिक्षु महर्षि वेणुमाधव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सौभाग्यवती श्रीमा आरती नामधेयस्य पुत्रस्य नामधेयस्य पुत्रपेरो नामधेयस्य मानस्य माता नामधेयस्य रविलास नामधेयस्य ममो पादुर्गेन्द्रमायुरारोग्यावे ऐश्वर्यावृद्धकं धर्मान् कामोक्षितस्य फलसिद्धि प्राप्ति कर्तकरातचिरकालस्कुशान्ति नरकान्य प्राप्ति सिद्ध्यर्थ श्री महा नौकरी सकल दोष प्रजातेन श्री महा नौकरी विधान सिद्ध्यर्थ श्री महा गणा श्री महा
यजमानस्य पुत्रस्य विद्यापूजा श्रीमः गणाधिपति पूजां कृष्णेन देवता पूजां कृष्णे रसोकेन पूजा कृतानि सत्पुरुषः श्रीमानंद शिवपुरुषः पूजां कृतस्य आ गणपति इसको पा श्री महागणाय नमः शिवोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं पुनः गंगोदक जलोदक उष्णोदक शीतलोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि आप्यायस्व स्वमेच देविश्वतः सोमवृष्णियं भवा वाजस्य संगते तदिक्रा पुरुषोदकार्षं जिष्णोरस्य समाजिनः सुरभिनो मुखाकरतुनः शुक्रमसे ज्योतिरसे तेजोरेणे वत्सवितोक्षुणः प्रत्यग्रेण पवित्रेण तस्य रश्मिभिः मधुवातारुतायसे मधुक्षरन्ति शक्नः माध्येन सप्तोषवसे मधुनक्तमुद्रोसुते मधुपर्वाणिमगजः मधुद्योरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पति मधुभागम् अस्तु सूर्यः माध्येनावसुनः स्वादु भवद्भवतिजाय जन्मने स्वादुर्मित्राय वर्णाय वायवे बृहस्पति मधुभागम् अस्तु सूर्यः माध्येनावसुनः स्वादु भवद्भवतिजाय जन्मने स्वादुर्मित्राय वर्णाय वायवे बृहस्पति मधुभागम् अस्तु सूर्यः श्री महागणाधिपतये नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ఆ పని కాలం ఉంటుంది కాపీ చెప్పాలని పనే చెప్పి వాళ్ళకి అది దాచాలని వచ్చి రోడ్ చెప్పచ్చా వాడు చెప్పాడు వీడు వచ్చా पंचामृत स्नानानन्तरं पुनः गंगोदक जलोदक उष्णोदक शीतलोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ఇంకో పని ముట్టలేదు ఇంకో దాంట్లో అన్నీ పెట్టలేదు మాట్లాడు
ఇప్పుడే అన్నాడంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కిప్పించాలి ముంబై తీయాలి ओम अभिवस्त्रा सुवासला नित्यान्तेन भोगः पूयमानः अपि चन्द्राभक्तवेनो हिरण्यविश्वाण्डविनो देवसोमः श्रीमहागणाधिपतये नमः गणेशपञ्चायतन देवताभ्यो नमः वस्त्रार्थं वक्षतान् समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं आयुष्मग्रं प्रतिष्ठितमेयामि ओम तन्त्राणां पुरातनां कृष्णां कृष्णं ईश्वरेन्द्रभूतानां नामयोगेश्वरपान्तो ओम आयने देवरायणे सर्वाकृष्णे तदाचारपुनरेकानि संप्रसिद्धाय ज्ञानदापान्तो ओम सुखाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम निकटाय नमः ओम निराजाय नमः ओम नाथाय नमः ओम दूर्गेन्द्राय नमः ओम नारायणाय नमः ओम पार्वतीनाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम अक्रूराय नमः ओम सुरगणाय नमः ओम हीरमाय नमः ओम सर्वोदयाय नमः श्री महाराज नमः श्रीदेवाय नमः ओम नाम समर्पयामि ओम आस्ते नानांते सुचेताते सुदेवानां देवोपनिषदां नमामि साधुस्ते स्नेहं मनाय गोविन्दं आनन्दं देवं दिव्यावतारं देवाय नमः कामनादुरादुरि जोगुनादुरि चिन्तामि भूतमानन्दं लोकयामि ओम नैवेद्य गुरुजी फक्त तिकडे आपण फोटो दिया बिचारायला नाश्ता इकडे पंदू టెంకాయ కొట్టు బా టెంకాయ కొట్టు తీసుకెళ్ళాటు
వచ్చేసిందిగా ఇంకేమో ఏడ చూడు బాబీ దేవశ్రీ నాని వెనక జరుగు కొంచెం వెనక వెనక ఇక్కడ 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 సైడ్ బాబీ గణపతి రాదు పక్క మీరే వస్తారు వీడియో తీస్తా బాగా అట్లానే నించోండి ఎంత యాక్టింగ్ నారికేల గజ్జల గదలే పద ఋతుపద నివేదన శ్రీ మహావాణి బ్రహ్మణేశ్వరాయ మధ్య మధ్య పాణియామి సమర్పయామి అమృతామృతామిషే ఓంచామి అస్తోచాలయామి పాదోచాలయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి మనసులో పట్ల ఓం గం గణపతి నమః ఇట్లా మానసికంగా పాచపడాలి. मोती फक्त किती टिंबा पडली कुठं द्या ओम कुहेश्वर गोरेनावळीवे कमुतानुस्मायतं आगोलं देवराम श्री महादेवाय नमः श्रीदेवता परमासप्तानामं समर्पयामि जय मंगलम गौरी ब्रह्मरामलिंगम नम्मिते पृथ्वीनिर्भंगम ईशमाया निलपितिवेशा इकवेणुनि सुगणेशा जय मंगलालविलासा इकवेणुनि सुगणेशा जय मंगलालविलासा मंगलालविलासा